দাঁতের বিবরণ দাঁতের বিবরণ সাধারণত মানুষের 32টি দাঁত হয় সাধারণত মানুষের 32টি দাঁত হয় উপরের দাঁতগুলো উলিয়া উলিয়া উপরের দাঁতগুলো উলিয়া নিচের দাঁতগুলো সুফলা নিচের দাঁতগুলো সুফলা দাঁত মুঠ 6 প্রকার দাঁত মুঠ 6 প্রকার যেমন দাঁত যেমন দাঁত সানায়া রুবায়া আনয়াব দাওয়াহিক তাওয়াহিন নওয়াজিজ 1 নম্বরে সানায়া 1 নম্বরে কি 1 নম্বরে সানায়া 1 নম্বরে কি 1 নম্বরে কি একসাথে 1 নম্বরে কি 2 নম্বরে রুবায়া 2 নম্বরে রুবায়া 2 নম্বরে কি 2 নম্বরে কি 3 নম্বরে আনয়াব 3 নম্বরে আনয়াব 3 নম্বরে কি 3 নম্বরে কি 6 নম্বরে দাওয়াহিক 6 নম্বরে দাওয়াহিক 6 নম্বরে কি 6 নম্বরে কি জোরে 6 নম্বরে কি 5 নম্বরে তাওয়াহিন 5 নম্বরে তাওয়াহিন 5 নম্বরে কি 5 নম্বরে কি 5 নম্বরে কি 6 নম্বরে নওয়াজিজ 6 নম্বরে নওয়াজিজ 6 নম্বরে কি জোরে 6 নম্বরে কি দাঁতের কবিতা দাঁতের কবিতা হায় দাঁত দাঁতু কি হায় দাঁত দাঁতু কি 29 और 2 29 और 2 है दात दातु की 29 और 2 29 और 2 सनाया है 4 सनाया है 4 और रुबया दूदू रुबया दूदू और रुबया दूदू सनाया है 4 और रुबया दूदू और रुबया दूदू और रुबया दूदू हाय अनयब 4 हाय अनयब 4 हाय अनयब 4 हाय अनयब 4 और बाकी रोहे 20 और बाकी रोहे 20 और
बाकी रोहे 20 और बाकी रोहे 20 के कुर्रा कहते हैं के कुर्रा कहते हैं अदरस उन्हीं को अदरस उन्हीं को दवाहिक है चार दवाहिक है चार दवाहिक है चार और तवाहिन है बारो और तवाहिन है बारो और तवाहिन है बारो और तवाहिन है बारो दवाहिक है चार दवाहिक है चार সবাই সামনে দি दवाहिक है चार दवाहिक है चार और तवाहिन है बारो और तवाहिन है बारो और तवाहिन है बारो दवाहिक है चार और तवाहिन है बारो और तवाहिन है बारो नाउजिज भी है नाउजिज भी है उनके बाजू में दूधू उनके बाजू में दूधू उनके बाजू में दूधू उनके बाजू में दूधू नवाजिज भी है उनके बाजू में दूधू उनके बाजू में दूधू दातेर कविता है दातू की पुलतिस और दू पुलतिस और दू सनाया है चार सनाया है चार और रुबैया दूधू रुबैया दूधू है अनयब चार है अनयब चार और बाकी रोहे 20 और बाकी रोहे 20 के कुर्रा कहते हैं के कुर्रा कहते हैं अदरस उन्हीं को दवाहिक है चार दवाहिक है चार और तवाहिन है बारो और तवाहिन है बारो और तवाहिन है बारो नवाजिज भी है उनके बाजू में दूधू उनके बाजू में दूधू दातेर बांग्ला कविता दातेर बांग्ला कविता दाঁতগুলো গনে দেখো দাঁতগুলো গনে দেখো দাঁতগুলো গনে দেখো 30 আর 2 30 আর 2 দাঁতগুলো গনে দেখো দাঁতগুলো গনে দেখো 30 আর 2 সানায়া হলো 4 সানায়া হলো 4 সানায়া হলো 4 রুবেয়া 2 2 রুবেয়া 2 2
रुपया दुई दुई अन्यब मुठ चार 20 টাকা বাকি 20 টাকা বাকি अन्यब मुठ चार 20 টাকা বাকি আদ্রাস নাম দিলেন আদ্রাস নাম দিলেন কারিগন রাখি কারিগন রাখি আদ্রাস নাম দিলেন কারিগন রাখি দাওয়াহিক জনচার দাওয়াহিক জনচার তাওয়াহিন 12 তাওয়াহিন 12 তাওয়াহিন 12 নাও জিজের পাশে দেখো নাও জিজের পাশে দেখো দুই দুই আরো দুই দুই আরো নাও জিজের পাশে দেখো দুই দুই আরো দাঁতের কবিতা দাঁতের কবিতা है दातू की कुल 30 और 2 कुल 30 और 2 है दातू की कुल 30 और 2 सनाया है 4 रुपया दूधू है अन्यब 4 है अन्यब 4 बाकी रहे 20 के कुर्रा कहते हैं अदरस उन्हीं को दवाहिक है 4 और तवाहिन है 12 नौजिज भी है उनके बाजू में दूध दातेर विवरण দাঁতের বিবরণ সাধারণত মানুষের 32টি দাঁত হয় উপরের দাঁতগুলো অলিয়া নিচের দাঁতগুলো সুফলা উপরের দাঁতগুলো উলিয়া নিচের দাঁতগুলো সুফলা তৎমুট সবকার যেমন দাঁত সানায়া রুবায়া আনয়াব দাওয়াহিক তাওয়াহিন নওয়াজিজ এক নম্বরে সানায়া এক নম্বরে কি দুই নম্বরে রুবায়া দুই নম্বরে কি তিন নম্বরে আনয়াব তিন নম্বরে কি ছয় নম্বরে দাওয়াহিক ছয় নম্বরে কি পাঁচ নম্বরে তাওয়াহিন পাঁচ নম্বরে কি ছয় নম্বরে নওয়াজিজ ছয় নম্বরে কি দাঁতের কবিতা है दातू की कुल 30 और 2 कुल 30 और 2 सनाया है 4 सनाया है 4 रुपया दूध है अन्यब 4 है अन्यब 4 बाकी रहे 20 के कुर्रा कहते हैं अदरस उन्हीं को दवाहिक है 4 दवाहिक है 4 तवाहिन है 12 नवाजिज भी है उनके बाजू में दूध
দাঁতের বাংলা কবিতা দাঁতগুলো গনে দেখো দাঁতগুলো গনে দেখো 30 আর 2 সানায়া হলো 4 রুবাইয়া 2 2 সানায়া হলো 4 রুবাইয়া 2 2 আনয়াব মোট 4 20 টাকে বাকি আদরাস নাম দিলেন কারিগণ রাখি দাওয়াহিক জানো 4 দাওয়াহিক জানো 4 তাওয়াহিন 12 নাও জিজের পাশে দেখো 2 2 আরো নাও জিজের পাশে দেখো 2 2 আরো আলহামদুলিল্লাহ ইনশাআল্লাহ পারমু তো